तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब तू बता ही जता तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तो को जा मन को जा डगमगाऊं मैं हालात के सामने आगे तेरा तस्वर मुझे था बने आगे तेरा तस्वर मुझे था बने डगमगाऊं मैं हालात के सामने आगे तेरा तस्वर मुझे था बने मुख चंद्र बदर शाशानी मद चमके लाख नुरानी काली जुल्फ दख मस्तानी डगमगाओ में हालात के सामने आगे तेरा तस्वर मुझे था बने मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती तू जज़ा मैं रज़ा तू को जा मन को जा 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 কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কোথায় যেন আছে আমার তৈরি সাদা কাফন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন আমার তরি বাঁধাই আছে কোন সে কেয়া ঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সওয়াবি সিস কাটে আমার তরি বাঁধাই আছে কোন সে কেয়া ঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সওয়াবি সিস কাটে কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে সাজন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাঁশের ঝাড় কোন সে মাটি কোন খানে ডাকে রে বারবার কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাঁশের ঝাড় কোন সে মাটি কোন খানে ডাকে রে বারবার
কোথায় যেন বউয়ার যাত্রী আছে রে চারজন, জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কোথায় যেন আছে আমার তৈরি সাদকা ফুল, জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে, আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে নুরি মেলা লেগেছে। আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে নুরি মেলা লেগেছে। দলে 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 ফারিস্তারা, দলে 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 ফারিস্তারা ঝুমে ঝুমে সালাম দিতেছে আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওমর ইবনে খাত্তাব চলে না বেজিকে মারিব বলে। ওমর ইবনে খাত্তাব চলে, ওমর ইবনে খাত্তাব চলে নবীজিকে মারিব বলে। শুনে নবীর পাক কালাম ওমর কলমা পড়েছে আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে নুরি মেলা লেগেছে। আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে নুরি মেলা লেগেছে। দলে 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 ফারিস্তারা সালাম দিতে চলেছে আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন নবী কোথায় পাবো, নবীর জন্য মরিয়া যাব। এমন নবী কোথায় পাবো, এমন নবী কোথায় পাবো, নবীর জন্য মরে যাব। বুকে পাথর নিয়ে বেলাল, জোরে বলেন বুকে পাথর নিয়ে বেলাল আরো করিছে আব্দুল্লাহর ওই বাড়িতে। দয়ার নবী যে আমার এতিম ছিলেন নবীজি, মায়ের গর্ভে পিতাহারা 6 বছরে মাতাহারা বাচ্চা কালে নবী এতিম হয়ে যায়। ভাই রে এতিম হয়ে যায়। নবীর মাতা পিতা কেহ নাই, কাফেরেরা মারে তাই বরদুয়া করে না নবী খোদার কাছে। দয়ার নবী দি আমার এতিম ছিলে নবীজি। সাহাবা সব চাইতে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারে সালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ।
দেখা দাও ও নবীজি তোমারি দিদারে আসাই মোর আছে দু চোখ ভরে দু নাই ভরে দেখবো पैगंबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के लगबे लगुकती तलवार रागात तारपर तकबे नबीजी रिसालत के लगबे लगुकती तलवार रागात तारपर तकबे नबीजी रिसालत पढ़बो मरबो बोलबो पैगंबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाह बोले रसूल दर्द पर रसूल बोले खुदारी जिक्र कर अल्लाह बोले रसूल दर्द पर रसूल बोले खुदारी जिक्र कर साया में नूर इस्लाम दिन बोले एकटा नारादार नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे इसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर भोरा मोहब्बत বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনাদেরকে ভালো লাগে না ভালো লাগছে তো জোরে সোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা আরে জান্নাতের চাবিদার হাতে চাবিদার হাতে জান্নাতের চাবিদার হাতে তিনি উম্মতের সাহারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা নাতে পাক শুনিলে দিল হবে পারা পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা कि पाथर कदम चूमे लिखो देखिल झूमे पाथर कदम चूमे लिखो देखिल झूमे पाथर कदम चूमे लिखो देखिल झूमे सलाम जानाई के सलाम जानाई जाके जाके सलाम जानाई जाके जाके जन्नत फारिस्तारा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुरान पारा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुरान पारा कुल मखलूकात नबी सर्वश्रेष्ठ चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुरान पारा जोरे सोरे बोलें सुभान अल्लाह के खुशबू घामेर फोटाते थू थू
ব্যথা মিটাতে খুশবু ঘামের ফোটাতে তু তু ব্যথা মিটাতে খুশবু ঘামের ফোটাতে তু তু ব্যথা মিটাতে সেই নবীর আঙ্গুলের ইশারা সেই নবীর আঙ্গুলের ইশারায় প্রবাহ পানির ধারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা নাত পাক শুনিলে দিল হাতে পারা পারা চেহারা নূরেতে ভরা আদর্শ কোরআন পারা। আর একটি শের আমি পড়ব, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। कि मिटबे न से तो कोनो दिन से रहमत अला मिटबे न से तो कोनो दिन से रहमत अलामीन मिटबे न से तो कोनो दिन से रहमत अलामीन अर्श भर से गुंजे अर्श भर से गुंजे अर्श भर से गुंजे तारी न मेरी नहरा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुरान पारा जन्नतेर चाबी जार हाथे तिनी उम्मतेर सहारा चेहरा नूरेते भरा आदर्श कुरान पारा। আমার দয়ার নামে দাও না কেন দেখা তোমায় ছেড়ে আর কত কাল থাকবো আমি একা দিবা নিশি কেন্দে কেন্দে দিবা নিশি কেন্দে কেন্দে হইলাম পাগল পারা আমি যে কি হারা গোনাবে আমি যে কি হারা শুনো রে আকাশ শুনো রে বাতাস শুনো রে আকাশ শুনো রে বাতাস হারা লিহি মোর নাবিকে কোথায় গেলে পাবো আমি দয়ার নূরের নবীকে আমার বাস্তে যদি না পারা যায় আমার বাস্তে যদি না পারা যায় বেলাল ভালোবাসা তবুও তো দেখবো একবার তোমার নূরের ছবি বানাবে তোমার নূরের ছবি কতই ভালোবেসেছিল ওই নাহার দেশের মানুষ নবীর প্রেমে জীবন দিল হয়ে তারা বেহুশো তবু হয়ে তারা सुएला लजार फिरते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। आपको धक्का देना ना पड़े, मैं इशारा करूं आप समझ जाएं कि सुभान अल्लाह की सदाएं चाह रहा है और आप सुभान अल्लाह बोलें और अपने नामे आमाल में नेकियां इजाफा फरमाएं। पहुंचाता हूं सुने मोहब्बतों के साथ कि वो सुएला लजार फिरते हैं वो सुएला
भी शेर कलाम आला हजरत का मैं आप तक पहुंचाता हूं। समाअत कर ले मोहब्बतों के साथ। माइक का कंडीशन बहुत खराब है, आप माइक को ना देखें बल्कि मैं शेर पहुंचाता हूं, सुने मोहब्बतों के साथ। के हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, और जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, कि हाय गाफिल हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, वो सुहेला लजार फिरते हैं। और कलाम आला हजरत का मक्ता पहुंचाता हूँ, समाअत करें मोहब्बतों के साथ। दुआएं चाहता हूँ हुजूर मोहब्बतों के साथ समाअत करें, पूरा मजमा मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुवेला लजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। एलो मका सोहरे नूरी चादर वाला, আর দূর করিতে এসেছে দেখো, দূর করিতে এসেছে দেখো, গরিবার দুঃখিনের সবই জ্বালা, তার পাক জবানে, তার পাক জবানে, পাক জবানে, পাক জবানে খোদার কালাম, হাতে কৌসারের পিয়ালা রে, আজ আমেনার ঘরে, আজ নবীজির দারে, হুর পরের মেলা রে, নূরের দোলাই দোলে নবী, নূরের দোলাই দোলে নবী, নবী সাল্লে আলা রে, আজ নূর নূর চারিদিকে, নূর নূর চারিদিকে, লক্ষ কোটি ফারিস্তা আগে পিছে গাঁথিছে মালা, গাঁথিছে মালা, सल्ले आला गाथीছে মালা, सल्ले आला होए मतो आला रे, आज आमेनार घरे, आज नबीजिर दारे, হুর পরীর মেলা রে। শেষ ছন্দ মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর দাই হালিমা, দাই হালিমা, দাই হালিমা জাহিরে ছুটে জড়িয়ে ধরে আমারে নবীজিকে, সালাম জানায় বারে বারে, জানায় সালাম বারে বারে, তাজিমের শহীদ ঝুঁকে ঝুঁকে, আর যার কারণে, যার
যার কারণে বিশ্ব জাহান আজ হয়েছে উজালা রে। আজ আমেনার ঘরে আজ নবীজির দারে হুর পরের মেলা রে। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी डुरिया मदरसा है नबी जिर बागान जारा पारे तारा है नबीर मेहमान डुरिया मदरसा है नबी जिर बागान जारा पारे तारा है नबीर मेहमान जिब्रिल डाना बिछाए इधर पायर नीचे मामन देखो इधर का तो सम्मान আছে जिब्रिल डाना बिछाए इधर पायर नीचे मोमिन देखो इधर का तो सम्मान আছে इधर बसलेই ভালো इधर बसलेই ভালো ভালো बसबेन नबी या 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 नबी আমরা সবাই হলাম গো নবীজির গোলাম প্রয়োজন হলে নবীর প্রেম দেব গো জান আমরা সবাই হলাম গো নবীজির গোলাম প্রয়োজন হলে নবীর প্রেম দেব গো জান নবীর প্রেমের কাছে জানের নাই কোনো দাম নবীর প্রেমের কাছে জানের নাই কোনো দাম নবীর প্রেমে হলো ইমানের মূল চাবি ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী या नबी 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का जारा मुझको पिला दे इश्क का जारा तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम रब के दुलार तुम ही तो जग से निराल तुम ही तो आए नबी जितने दुनिया में उनमें प्यार तुम ही तो भेज खुदा के तुझको सलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम डूबा सूरज फिर से पल के और सजर आया है चल के चुभ सगामा क्या कहलाए जो भी आया आया भर के अल्लाह जो जाने तेरा पैगाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम हाँ मुझको पिला दे इश्क का जारा तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम हाँ बुलबुल सिदरा बोल नबी से आगे है तो चल जाएंगे आप अकेले जाए यहाँ से और सुखरी पे तेरा पैगाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम हाँ मुझको पिला दे इश्क का जारा तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम हाँ डूबा सूरज
सूरज फिर से पल के और सजर आया है चल के चुभ सगामा क्या कहलाए जो भी आया आया भर के अल्लाह ज जाने तेरा पैगाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम हाँ मुझको पिला दे इश्क का जारा तू आका और मैं हूँ गुलाम হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হরে তুলনা তো দূরের কথা তুলনা তো দূরের কথা ছায়াও মিলে না হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা কে সকল নবী রাসূল ছিলেন খোদার দিওয়ানা সকল নবী রাসূল ছিলেন খোদার দিওয়ানা দো নয়নে দেখব খোদা ছিল তামান্না দো নয়নে দেখব খোদা ছিল তামান্না কে মোর নবীকে দিল ডেকে মোর নবীকে দিল ডেকে দেখবে রব না হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা কে হযরত ইউসুফ নবীকে দেখে যারা আঙ্গুল কেটেছিল একবার মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ 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 মারহাবা কে হযরত ইউসুফ নবীকে দেখে যারা আঙ্গুল কেটেছিল তারা কি আমার নবীর রূপ দেখেছিল হযরত ইউসুফ নবীকে দেখে যারা আঙ্গুল কেটেছিল তারা কি আমার নবীর রূপ দেখেছিল আর দেখতো যদি কেটে দিত দেখতো যদি কেটে দিত কলিজা খানা হয়নি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা কে যার শানে আল্লাহ তাআলা করলো ঘোষণা যার শানে আল্লাহ তাআলা করলো ঘোষণা के फूल के आजम अमर साहे मदीना के मोहम्मद फयाज रजबी नबी छाड़ा किछुई बोझे ना হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হরে তুলনা তো দূরের কথা তুলনা তো দূরের কথা ছায়াও মিলে না হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা
হয়নি হবে না হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা